To all those who are participating through our online live stream via our USJR Facebook, to all of you here present, brothers and sisters, mayong hapon o malipay nga piyesta kaninyong tanan. Viva la Virgen! Viva la Carmen la Limpia! My dear friends, brothers and sisters, why the feast of Our Lady of Mount Carmel is significant to us, USJR community and the Recollects. Tingali, ni pangutana sad kita, nganong dakong celebration, nga dili man kami mga Carmelites, kami mga Recollectos of Augustinian. In fact, Our Lady of Mount Carmel is very significant to us, nga kini nga building sa taas kini senior high school classrooms gitawag kini nga Our Lady of Mount Carmel building. Mao gani ingon nila nindot ko no mag-eskwela sa USJR kay daghang fiestahan sad ang mga building. Karon fiesta sa Mount Carmel, fiesta sad sa building. O pila nga building diri sa main campus, pila sad sa Basak campus. So daghang fiesta sa USJR, daghang holidays. So my dear friends, the Our Lady of Mount Carmel is very significant for us Recollects. Una, for the information of all, it was the Augustinian Recollects who brought the special devotion of Our Lady of Mount Carmel here in the Philippines and Cebu. Before pa niabot ang mga Carmelites o ang naapadihang monasteryo sa Carmelitas nga mga madre, before pa naana ang mga Recollectos nga naghatag og debosyon sa Mount Carmel dinhi sa Cebu. Naasad ang paghatag sa debosyon sa brown scapular. That is why Our Lady of Mount Carmel is very significant for us Recollects, because it was our ancestors, mga unang mga Recollectos, ang nagdala dinhi sa Cebu o sa Pilipinas. Second, kini usa ka mahinungdanon o significant nga pagsaulog kanato. Kay kini usa ka pagsaulog sa atong inahan nga naa dito sa langit. Adunay lalom nga paghigugma ug pagkabalaka kanatong tanan. Deep love and deep concern for each of us. Nadunggan nato sa atong ebanghelyo karon kung usa gitugyan sa atong Ginoong Hesukristo ang inahan nga Maria sa iyang apostoles ni San Juan, og kinisad ang inahan gitugyan kanatong tanan, mahimong inahan natong tanan. That is the teaching of the Second Vatican Council, nga ang atong inahang Maria is also the mother of the Church. Isip usa ka inahan, gihigugma niya ang tawo tungod sa pagpakita niya kabalaka nga dili siya ganahan nga ang tawo maadto sa impyerno og walay kaluwasan. Because of this deep love and concern to each of us, gihatag niya ang usa ka debosyon sadtong panahon kay Saint Simon Stock og siya nagbilin. Og basahon nato sa Latin. Hoc erit tibi et Conctis Carmelitis privilegium in hoc habito moriens salvabitur. Kung sa English pa, akong i-translate, this shall be the privilege for you and for all the Carmelites, that anyone dying in this habit shall be saved. Nga kini usa ka pahinumdom kanatong tanan, nga kung kinsa magsulob sa kining habito, maluwas. It is a privilege given to the Carmelites, and later on sa kadugayan nga panahon gihatag sad kini
sa non-Carmelites o kanatong tanan. So please remember, dili na siya sa unang panahon gihata sa atong tanan. First, it was given only to the Carmelites, and later a pope extended it to all of us. Kung kinsa karon we share the spirituality of the Carmelites, kung kinsa magdawat sa kining mga skapularyo nga kining gamay na lamang, makaambit o makashare sa privilege nga gihatag sa mga Carmelites. So sa una mga igsoon, ang abito nga brown, mauto ang gipasabot sa atong Birhen Maria. Kung kinsa magsulob sa katong brown nga abito, mauto ang makadawat sa pribilegyo. But later on, it was extended to all. Na-transform na karon sa katang mga square nga gitawag na natong scapularyo o gamay na lang para dili mabasa, no? Kung mag-shower kita, maligo kita, sulob gyapon nato, because accordingly kung kinsa magsulob kini kanunay maluwas ug dili madto sa impyerno, muna sulobon nato bisag mag-shower pa kita, di ba? Kinsa dunay scapularyo diha isa ko ng kamot. Okay, oh. Sa mga fathers po. First, abito na siya. It was extended to all of us. Maunay, adunay mga gagmay nga mga skapularyo. But my dear friends, apan dili kini automatic nga inigsulob nimo sa mga skapularyo, automatic maluwas na ka. You should perform the brown scapular devotion. Unsa man gayud kini gitawag brown scapular devotion. Kung atong balikan ang istorya sa paghatag kay Saint Simon of Stock sa kining debosyon, adunay mga kondisyon o mga buluhaton nga imo unta buhaton devotionally. Mao gani gitawag nga devotion or sa English devotion, kay ihatag nimo ang imong oras sa imong adlaw aron buhaton kining mga obligasyon nga unta ang tagsa-tagsa nga nagasulob sa skapularyo iyang buhaton kini. You devote certain time of your day to perform this task. O akong pag-research dagadaghan no nga mga conditions gisagol-sagol, so ako ni siya i-summarize. First, kung ikaw magsulob sa skapularyo, you must be enrolled in the Confradia of Mount Carmel. Dapat naka-enroll ka dito, apil ka sa Confradia. Second, to wear it continually. Kanunay nimo isulob ang skapularyo, tanda og simbolo nga ikaw miyembro. Dili na sa dekorasyon lamang. Kini pasabot, mag-remind ka nimo, uy, miyembro ko sa Confradia. Dapat buhaton ako kining mga kondisyon. Dili lang niya mga anting-anting. We should be reminded, mao nang gisulob nato nga aduna kitay obligasyon nga buhaton. Unsa pay mga obligasyon nga buhaton? First, to pray habitually. Mag-ampo kanunay. Sama sa mga Karmelita sa unang panahon hangtod karon, mag-ampo sila kanunay. Ampo sa gabi, ampo sa buntag, kanunay mag-ampo. Second, frequent reception of communion. Pasabot, kanunay ka magsimba o mag-receive sa komunyon. Dili lang basta magkomunyon, kinanglan limpyo ka before sa pag-receive nimo sa komunyon. Next, consecrate yourself to God and practice chastity or purity. Ihatag nimong imong kaugalingon sa Dios o kanunay nga puy-an nimo ang limpyo nga hunahuna, chastity and purity. Next, pray the liturgy of the hours in memory of the Blessed Virgin Mary every Saturday.
sama sad sa mga Karmelitas o mga madre o mga pari nga mag-ampo sa Liturgy of the Blessed Virgin Mary every Saturday. Observe fasting and abstinence. Syaro, my dear friends, malangit gayud ka kung buhaton nimo kini. That is why nagsulti ang atong inahang Maria na malakas siya sa tawo nga basin magpadulong siya sa impyerno, ihatag nako kini nga debosyon. Buhata kini nga debosyon aron sigurado ka masaka gyud ka sa langit ug dili ka maimpyerno. That is why let us correct and remind ourselves that to wear the scapular is not automatic. There are conditions attached to it. Nga syaro, malangit gayud ka. Kanunay magsimba, kanunay magampo, kanunay unsa pa diha, sulti nako, rosaryo, fasting, syaro, malangit gayud ka. Dili ka maimpyerno. So my dear friends, true devotion is giving or offering a moment of your life to God. Our devotion to the Blessed Virgin Mary is our devotion to God because it is always the will of the Blessed Virgin Mary to bring us more closer to God. The love of the Blessed Virgin Mary is born out of the love of God for us. And so, it is fitting to return that love to God through our devotions, through the Blessed Virgin Mary, the brown scapular. And that is why, my dear friends, kita nagsaulog karon sa kapistahan sa atong parokya, kay kini ang atong patrona, nagbantay kanunay kanato, siya ang atong inahan nga nagtabang kanunay kanato. Mama Mary is a good mother for us, for she is there when we need her most. In this time of COVID-19 pandemic, we pray to our Mother Mary. She is there protecting us from all harm and evil. She is there to ensure us that through this devotion of the brown scapular, salvation is possible. And so we say, Our Lady of Mount Carmel, pray for us. Happy Fiesta kaniyong tanan! Viva la Virgen de Carmen de Limpia! Viva! Manindog ang tanan ug atong ipahayag ang atong pagtuo.